pagbansay o pagtudlo sa bata sa dalan sa no? Kinahanglan yun na tudluan no? Ang mga kabataan diha sa dalan sa Diyos, diha sa kamatuoran sa Diyos, no? Actually, mga kaigsunan, kita usab ka kaanak sa Diyos. Kung kita usab angay nga tudluan diha sa pulong sa Diyos. No? Nahiatwil usab kita diha nga diha sa giingon nga anak. No? Ang atong amahan kita tanan mga igsuon. Ug ang atong amahan mao si Hesus Kristo. Amen? No? Kay mga anak man kita mga kaigsuonan, gikinahanglan pa di ay nga mo-accept tag mga pagtudlo. Amen? No? Gikinahanglan pa di ay nga gaydenta. Gikinahanglan pa di ay nga adunay mga pagtambag nga ihatag gikan sa magtutudlo. Pinaagi sa pulong sa Dios. Amen? O gikinahanglan po nga mudawat ang mga pagtambag. Amen? Yes. No? Mga igsoon ko, mga hindi ko magayot kita ni Kristo. No? Yes. Kay mga hindi ko man kita ni Kristo, nga itinahanglan na yun nga palitamutan na to ang pagkaanak ni Kristo. Nga makapahinuot po ang atong kinabuhi niya kaniya. Nga mahinuot po siya. No? Ang pagkaanak ni Kristo, gikinahanglan nga mahinuot siya. No? Dili kay anak ta ni Kristo, gidawat nato si Kristo, apan wala day mahinuot si Kristo sa atong kinabuhi. No? Gikinahanglan nga sa matag panahon, sa matag adlaw sa atong kinabuhi, ang atong gawi, ang atong paghimuon, gikinahanglan nga mahimuot si Kristo sa atong kinabuhi. Ang Sunday school teacher, mga pastor, no, mga elder, o kinsa man nga mga magtutudlo, no? Kana sila nagwali o nagsangyaw, no? Sa mga pulong sa Dios, no? Kagpantay mo atong sa Facebook na naigipusin, na nagsangyaw siya, tinuod to. Wala po kayo mo atong kakuan, kay wala na ko to siya ipupusan o tanaw. Basta kay nagwali siya, nakabulit po man to siya, pero dili siya naigo. Oh, so namatay ko siya, no? Pero please ka, kung nagsangyaw ka, ano na imong gikamat yan? Isangyaw ni mo ang pulong sa Dios, no? No? Okay, kay kami manggod nga magtutudlo, ang among isulti is ang pulong Diyos sa Dios. Nya kinira bang pulong sa Dios kaya nagtudlo sa imuha, sa wayon ra ba kaani? Kuha na to na? Sa wayon kaani, itulit kaani. Unsa pa man, no? Ha? Giyahan ka, no? Unya kay sa diha sa pagtudlo sa imuha, sa pagtulit sa imuha, o naigo ka. Pagkasunod domingo, di na dayon ka musimba. Igsuon ayaw ko tan-awa. Una-una ang nagsulti sa imuha ang pulong sa Dios. No? Mas thankful pa gani ka, mas mapasalamat pa gani ka na koleksyonan ka. No? Nga na something nga, uy, dili kay ni insakto sa akong kaugalingon, ako siyang utruhon. Dili kay di ako musumba sa ko. Kay kana siya nga teacher, Sunday school teacher, mangigo man sa ako Actually, so dili ko mo point og tao. No? Ang ako ang pamaagi is kung unsa ang naa sa Biblia, maunasab ang akong isulti. So wala ko'y gi-point nga tao. So naara nimo kung ikaw man ang na-point, basta kay makabulong usab ka mo-adjust sa imong kalim. Mas siguro kung ako anak, mas mapasalamat pa ko kay namabag ko or makamata ko sa akong dili maong maghimo. Amen? So ingon anak ni. So ingon anak ang among gipas-an isip kami nga magtutudlo. No? Makaingon sa mi nga basin sa akong gitudlo. No, wala siya ning simba sunod Domingo. So igsuon ko kinahanglan flexible ta. No? Sa pagpangalagad sa
gisulat sa balaan nga kasulatan. Okay, so para yun mga kaigsunan. Okay. Mga hinigugmata ni Kristo, no? Mga panikamutan nato mga kaigsunan, isip kita mga anak sa Dios na ang atong pagkabuhaton ikapahimuot po sa atong mahal na Dios. Amen? No? Karon mga kaigsunan, kini nga to ang topiko, dinhi siya nga pagtutlo or pagbansay sa mga bata sa dalan sa Ginoo. No? Pagbansay, pagtudlo sa iyahang mga kaalakan nga mahisubay sa iyahang dalan. No? Sa inyong kinabuhi or sa inyong pamilya. No? Kaya nagkuha po siya, nag-point po siya sa atong mga anak. No? Ang pagtudlo sa atong mga anak. No? Sa atong pamilya, isip kita mga anak sa Diyos. Nakapisyon na ba mo nga, ano sa kahit kinabuhi sa akong anak mo kung wala na ko? Nakala mo? Nakapisyon ba na? Kung sa kailang kahintang mo kung wala na ko? Ang mapangalagan ka nila sa Ginoo, strong magit ka sila, likod magit ka sila mga lagad, hangtod sa pagkatapusan, hangtod sa pagbalik kung wala na ko? Nakapisyon mo na? Ako ay Sunday school man eh. No? Na-question mo na? Yes, ako na-question ko. Kaya no, ang atong mga kabataan karon lisod na gyud kaayo tudluan. Amen? Tinuod na? Tinuod? Oh, anak kita. Anak kita lang na. Tinuod no. Basta lisugin kaayo kay magsukuli man gyud sa ginikanan ang mga batakin. No? Oh. Lisod kaayo mga kaigsunan. No? Naka-question gid pud ko ana. No? Kay bisan sa kalimutan karon kung imo siyang harunda sanang imong iharunda kanang imong pamalandungan, no? Kanang lagi siya kapitpos. No? Kay matingala gani ka sa kalibutan ron nga daghan kining diya lang kita sa akong panggamhanan. No? Ang panggamhanan ron sila na edahon, sila mo grabe ni show up. Kung kita, masamot siya ka. No? So yun anak mga kaigsunan na atong kinabuhi karon mao nga hikinahanglan gyud nga atong tudluan ug insakto ang atong mga kabataan diha sa dalan sa Dios. Kay wala man ta kabalo kung kanang sa atong mawala. No? Kung mawala karon ningon ko nga kumusta ako mga anak ko mabito ko Lord ayaw sa gid ko kuha kay akong tan-aw kung mawala ko karon ang akong mga anak dili pa gyud nila kaya. No? So, gikinahanglan nga kita mga kaigsunan, kita mga ginikanan, no? Kita gyud ang mutudlo sa pagbansay kung unsa ang maayo nga alang sa atong mga anak, para sa atong mga anak. Amen? No? Muna nga, yun anak, no? So, isip kita na mga ginikanan, no? Isip mga pastor, o ang kanan nga kanang magtutudlo, muna siya ginutangan sa Ginoo o palas anon. Diha, sa ilang kasing-kasing, nga kanang palas anon nga kanang responsibilidad, no? Sa pagbansay or sa pagtudlo sa atong mga anak diha sa dalan sa Dios o diha sa atong gingkasakupan diha sa dalan sa Dios, no? So ingon ana mga kaigsunan, so atong basahon ang basahon nato ang Proverbio 22 size. Ningon diri sa size. Tudloi ang bata kung saon niya pagkinabuhi. O ginumduman niya kini sa tibok niya kinabuhi. O tudluan daw nato ang atong mga kabataan sa tibok niya nga kinabuhi. No? No, unsaon pag kinabuhi. O unsaon pag kinabuhi.
Kaya iya mahinumduman kini sa tibok pud niya nga kinabuhi, no? So kini nga kamatuoran mga kaigsunan, no? Mao kini tambag, no? Tambag kini o usa kini kabalaang sugo, no? Nga ang kabataan mga kaigsunan gikinahanglan gyud nga tudloan nato kung unsaon nila pagkinabuhi diri sa samtang nga naa pa sila diri sa kalibutan o samtang makauban pa nato sila sa ato ang panimalay, no? O bisan diri sa atong simbahan mga kaigsunan, no? Nga naatay mga kasakupan, no? Gikinahanglan gayud gihapon nga adunay mga pagpanudlo, no? Bisan sa atong nasod, no? Kay nagdepende man na, no? Nagdepende, take note, nagdepende kung unsaon nato pagiya ang sunod nga henerasyon, no? Karon kay nagdepende na sa atong pagpanudlo, no? Diha sa mga kabatan-unan, no? Kay ang mga kabataan karon, diba, kumusta ang ilahang pagdako, no? Grabe na kaayo, grabe na ningon nga naay ang matud pa na DSWD na imo kampi, no? Wala na kay manners ang mga bata karon. Mga kabataan, kapansin mo, sa una wala mo kakuan makakita nang magpakyu-pakyu. Wala kay ko nakakita. Pero karon, kagmay pa. Kabalo naman. So ingon ana, kabrutal na gyud kaayo karon ang mga kabataan. So lisod na gyud kaayo sila i-train. Pero dili po ta isip kita nga magtutudlo, dili po ta mo saman mundang. Oh, dili sa ta may kita mo magpaliluya. No? Kay ang balaang espiritu mo mapimutabang sa imuha. Nga sila mag-train po dali mo. Depende lang gid na sa atong pagdala. Diba? Bisan sa atong nasod, depende sa atong pagdala.